So guys, live to guys. Matagal to matapos. Matatapos lang to kapag nanalo ako. So live to. Part 2 to that. Yung diba agapon dun sa may nilaro ko. So kailangan natin makakuha yan. Yan. Tara. Brum 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 brr. Brr. Oh, diba basic lang nakuha ko agad. So mamaya na to. Hindi natin alam kung paano to maulit. So guys, paano to maulit? Kayo na lang mag-comment dyan kung paano maulit to guys. Live pa naman to. Ang tagal pa to matapos. Charge mo. Wait guys, bye. So guys, ulit to guys. Naturuan nyo ako guys. Galing nyo guys. Kailangan ulit natin kuhanin yung bola na yun. Go! Let's go, kuhanin na natin. Brum! Madag-dig-dig-dig-dig. Slow motion lang. Hindi pa to slow motion. Doon pa sa dulo yung slow motion. Lumipad yan. Ayusin mo. Sayang. Uy, gagi. Hindi ba yan? Sayang. Bakit ba lagi nauuntog siya? Ayusin mo yan ha. Maligo ka ganyan yung tayo. Brum. Kuha! Yes, galing ko talaga. Kaso nga lang patapos na to. Last na lang to, yung slow motion na. Ito na yung slow motion na. Tara, gawin na natin. Kakayanin pa yato ng slow motion. Kayang-kaya pa yan. 1 times. Fast. Kailangan talaga makuha yun, guys. Yun. Yeah, wala na, guys. Patapos na yung